हेलो स्टूडेंट्स, आजिर वीडियो को स्वागत। आजिर वीडियो रे आमे +2 सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस रो सीएचएससी एग्जाम 2020 मसीहा एनुअल आर्ट्स रो 2 नंबर विशिष्ट प्रश्न गुड़िक कौन सब पड़ी देखा। आमर 2020-21 मसीहा रिवाइज सिलेबस अनुसार जो प्रश्न गुड़िक सीएचएससी एग्जाम 2021 रे आसबार समय अच्छी ताकू टिके आलोचना करदे आ क्वेश्चन पैटर्न टी देखिबा को टाइप रो 2 नंबर प्रश्न आसुची एवं क्वेश्चन उपरे कौन कौन जिनस रही फ्रंट पेज रे ता विषय टिके शिखिबा। ओके, ताले वीडियो टी आरंभ करिबा। प्रथमे क्वेश्चन पेपर टी को देखिबा। क्वेश्चन पेपर रो फ्रंट टी एई टाइप रो देखा जिवो। ऊपर लिखा जो सेट ए बी सी डी, एटा सेट ए प्रश्न तेणु सेट ए लिखा है। सेट बी थिले एठी बी लिखा ही था, सी डी एपर हर लिखा जाए। सेट आगे सेट लिखा जो चारिटी सेट आसे आउ एथिरे सेट ए प्रश्नटी एथिरे रोल नंबर लिखा थिबो। निज रोल नंबर एठी लिखिबे। काउंसिल जो रोल नंबर थिबो जोटा एडमिट कार्ड रे जो रोल नंबर थिबो से रोल नंबर एठी लिखिबे। ताले सेट ए रोल नंबर कहीं लिखा जाउची ना क्वेश्चन पेपर जेमती जनक पाखरु अन्य जनक पाखु न चली जाए किमा हॉल बाहर को चली न जाए। जदि भी कोठी धरा पड़ला ताले रोल नंबर देखि जणा पड़िबो जे किए क्वेश्चन आउट करछि। तेनो रोल नंबर लिखा जाउची। एठी टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस लिखा अछि। टोटल नंबर प्रिंटेड पेजेस क्वेश्चन पाइला मात्रे पेज गुडा को देखि देबा को हुए 1 रो 16 जाए पेजेस अछि कि नि। थरे परीक्षा आरंभ होला पर केही आउ एकथा सुनिबेनी। तेनो क्वेश्चन पाइला माने के कोन करा दिबो रोल नंबर एठी लिखा जिवो आउ देखा जिवो चेक करी कि देखा जिवो जे टोटल प्रिंटेड पेज एठी जहा लिखा 16 थिबो बा 18 थिबो जहा थिबो सेटा लिखा थिबा दरकार। ताले एटा ला क्वेश्चन रो तार कोड नंबर सब एटा हला रेगुलर एक्स रेगुलर आउ डिस्टेंस एजुकेशन डी जो लिखा है डिस्टेंस एजुकेशन समस्त पई गोटिए प्रश्न क्वेश्चन थिला 2020 मसिया पोल आर्ट्स लिखा अछि फॉर स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड इन 2016 17 18 जो माने 16 मसिया रे ना लिखैतिले कि 17 मसिया ना लिखैतिले कि 18 मसिया ना लिखैतिले जो वर्ष से माने ना लिखांती सेई वर्षर रजिस्ट्रेशन नंबर तांकर हुए। तेणु 2016 2017 2018 लिखाई एई वर्ष जो माने रजिस्टर्ड हेतिले बा ना लिखैतिले सेई माने ए 20 मसिया परीक्षा देई परिबे। ताले जो माने एक्स रेगुलर 16 रे ना लिखैतिले 18 रे परीक्षा हेतिले फेल हिचंदी से माने अधिक सेई 20 मसिया परीक्षा देइतिले। काइन सिलेबस गटे थिला 2016 मसिया पिलांको पाखरु जेतले 2016 रे एडमिशन ला तांको पाखरु सिलेबस चेंज हेतिला माने प्रथम नुआ सिलेबस पिला माने 2018 मसिया रो परीक्षा देइतिले। तेणु लेखाई 16 17 18 तेणु रेगुलर एक्स रेगुलर समस्त समान क्वेश्चन थिला 20 रे आउ हमर 2021 रे किंतु अलग अलग हबो काई ना जो माने एबे फेल हिचंती से माने पुराना सिलेबस अनुसार परीक्षा देइतिले। तेणु जो सिलेबस रे परीक्षा हेतिले सेही सिलेबस रो परीक्षा सामाने देबे। आ जो माने एबे जो माने 20 रे सेकंड ईयर हेले 2020 21 रे जो माने परीक्षा जो माने 21 मसिया रे रेगुलर परीक्षा देबे तांकर क्वेश्चन टा रिवाइज सिलेबस अनुसार हेबो एटा मन रखिबे। तेणु एई टाइप लेखा रजिस्टर्ड अनुसार लेखा जिवो जे जो वर्ष जे समान रजिस्टर्ड हे ता 2 वर्ष भितरे सिलेबस जदी चेंज न होइतिबो सेही पुराना सिलेबस टाई हेबो। आउ एबे तो जो से माने पुराना सिलेबस पढिचंती जो माने फेल हिचंती 16 17 18 रे किबा 19 रे 20 रे जो माने फेल हेले से माने तांकर पुराना सिलेबस किंतु जो माने 21 रे परीक्षा दे ता नुआ सिलेबस ता लेखा है 2020 एटी ए माने एनुअल एटा एनुअल आर्ट्स मन रखिबे। एटा ए रो माने एनुअल एटा सेट नुहे 2 वर्ष आगरो आम कॉलेज रो पिलाटी से एटा को सब बेले ता सेट कहि कि सब बेले ता खाता रे एटा को सेट लेखुतले। मु जो दिन तार खाता इंस्पेक्शन कली से दिन मु जानली से सब भूल लेखुथि से नर्वस हेतिला किंतु असुविधा हेनी तार एटा किंतु ठीक लिखिबा दरकार।
এইটা ସେଟ୍ ନୁହେଁ, ସେଟ୍ ତ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏତେ ବଡ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜଣେ ଦେଖିପାରିବନି। ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ପୁଣି ସେ ଲାପଟପ୍ ବି ପାଇଥିଲା ସେ ପିଲା। ତାହେଲେ ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ ପିଲାଙ୍କର ଭୁଲ ଏ ସବୁ ଜାଣିକି ବହୁତ ଚାଲାକ ପିଲା ହିଁ ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବେ, ସେ ପିଲା ଯାହା ଯୋଉ ପିଲା କଥା କହୁଛି ସେ ବହୁତ ଚାଲାକ, ପାଠରେ ଭଲ ପାରେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଟ୍ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ଲେଖି ପାରିନଥିଲା। ତେଣୁ ଟିକେ ଗାଇଡେନ୍ସ ଅଭାବ ଥିଲା ବୋଲି ଭାବୁଛି ମୁଁ। ଠିକ ଅଛି, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଲେଖା ଅଛି ଏଠି, ଏଇଭଳିଆ ଲେଖା ଥିବ, ଫୁଲ ମାର୍କସ 100, ଟାଇମ 3 ଆୱାର୍ସ। এইটা ସେଇ ପେପରଟାକୁ ମୁଁ ଡାହାଣ ପାଖକୁ ଆଉ ଥରେ ନେଇଛି, full marks 100, time 3 hours. The figures in the right hand margin indicate marks. ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ସୂଚାଉଛି। ଗୋଟେ ପିଲା ପଚାରିଥିଲା ଯେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ପିଲାଙ୍କର ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଲଗା ଆସେ। ଏଇ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତେଣୁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଠି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବେ, ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ଓଡିଆ ମିଡିୟମ ଏଇ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତେଣୁ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆନ୍ସର ଅଲ୍ ଦି constituent parts of question number 1 2 3 4 serially and continuously। 1 ରୁ 4 ଯାଏ ଲଗାତାର ଲାଗିକି ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଛାଡି ଛାଡିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛାଡିକି ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇନି। ସବୁ ପାଠକୁ ଏକାଠି ଲାଗିକି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। ନମ୍ବର 1 2 3 4 1 2 3 4 ରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ସମସ୍ତ ଆଂଶିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଓ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଲେଖିବେ, ସିରିଏଲି ଲେଖିବେ, ସିରିଏଲ ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା ଲେଖିବେନି। କିମ୍ବା ଧର 1 ନମ୍ବର 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇକି 2 ନମ୍ବର 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ, ତାପରେ 3 ନମ୍ବର 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ, ତାପରେ 1 ନମ୍ବର ପୁଣି ଆଉ 2ଟା କରିବେ, ସେଇ ଟାଇପର ନୁହେଁ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଲାଗି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆନ୍ସର ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ରିଡ୍ ଦି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଗିଭେନ୍ ଇନ୍ ଇଚ୍ ଗ୍ରୁପ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଦେଶ ଅନୁସାରେ ପାଠ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ କେମିତି କେମିତି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ এইটা କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ଟାଇପର, ମନେ ରହିଲା ତ ନିଜେ କରିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଏଇ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ମାନିକି ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଗ୍ରୁପ ବି ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆଜି ଆନ୍ସର କରିବା। ଗ୍ରୁପ ବି ରେ କଣ ରହିଛି? Answer any 11 of the following questions in 2 sentences each। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି 11 ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ 2ଟି ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କର। ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି 11ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ ସେ କହିଛି। ତାହେଲେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର 1 ନମ୍ବରରେ ଥିଲା କଣ ଥିଲା? ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା 1 ନମ୍ବରରେ 15ଟି ଏମସିକ୍ୟୁ। ଆଉ 2 ନମ୍ବରରେ ଆମର ରହୁଛି ଦେଶ ପୁରାଣ ଅଛି। ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରେ ଦେଶ ପୁରାଣ ଆସେ 15ଟି। ତାପରେ ଗ୍ରୁପ ବି ରେ ରହିଛି କଣ? 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇ 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ 14ଟି ଆସିଥିବ। ପ୍ରଶ୍ନରେ 14ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ, ଏଠି 4ଟି ଅଛି, ଅଲଗା ପେଜରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ 14ଟି ପ୍ରଶ୍ନ, ତ 14ରୁ ଯେକୌଣସି 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହବ। ଆଉ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 2ଟି ବାକ୍ୟରେ ଦେବାକୁ ହବ। ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ଥିବ 2 ନମ୍ବର, 11ଟିର 22 ନମ୍ବର। ଓକେ, ତାହେଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି 11ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ 2ଟି ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କର। ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିବ। ତାହେଲେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହବ? 11ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହବ। ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ 2 ନମ୍ବର ଥିବ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା 2020 ମସିହା ପ୍ରଶ୍ନ। 2020 ମସିହା ପ୍ରଶ୍ନ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଖାଲି ଦେଖୁଛେ କୋଉ ଟାଇପ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଇଠି ଆସିଥିଲା। ମୁଁ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ସିଲାବସ 2020-21 ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଅଛି ସେଇଗୁଡା ଖାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଯୋଉଗୁଡିକ ସିଲାବସ ନେଇ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡା ଆଲୋଚନା କରିବିନି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଠି 14ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। 14ଟି ପ୍ରଶ୍ନରୁ କେତୋଟି ଦେଖିବା 2020-21 ସିଲାବସ ଅନୁସାରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଯିବା। ହୁଏତ 2021ରେ ଆସିପାରେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ରିପିଟ ହଉଛି। ଆଉ ଯୋଉଗୁଡିକ ସିଲାବସ ନେଇ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାନି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ 2ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ହବ। ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ମୂଲ୍ୟ 2 ନମ୍ବର, 2 ଗୁଣନ 11 22 ନମ୍ବର ଅଛି। ଏ ର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କଣ? ପ୍ରଶ୍ନଟି କଣ? ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କଣ? ଏର ପ୍ରଶ୍ନ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କଣ? ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କଣ? କିଏ କହିପାରିବେ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କଣ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ହେଉଛି ଏକ ଉପାଦାନ ବା ଅସ୍ତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ନାଗରିକ କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ନିଜ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କୁହାଯାଏ।
ताले प्रत्यक्ष गणतंत्र गणतज्ञ होची एक उपादान बा अस्त्र एटा समस्त जानिଛ आगु कुहा हैतिला जेतेबेले निर्दिष्ट संख्यक नागरिक कौनसी विषय उपरे आईन प्रणयन करने को निज तरफरु प्रस्ताव देइथांती ताहाको गणोद्योग कुहा जाय। ए गला बी नंबर देखिबा लिंगगत वैषम्य कौन लिंगगत वैषम्य कौन लिंगगत वैषम्य जानिचंती समस्त एटाई प्राय लिंगगत वैषम्य होची पुरुष और महिला मानक मध्यरे थिबा जैविक पार्थक्य को लिंगगत वैषम्य कुहा जाय। पुरुष और महिला मानक मध्यरे थिबा जैविक पार्थक्य को लिंगगत वैषम्य कुहा जाय। पुरुष प्रधान समाज रे लिंगगत वैषम्य जगु नारी निर्यातना वृद्धि पाई थाए। पुरुष प्रधान समाज रे लिंगगत वैषम्य जगु नारी निर्यातना वृद्धि पाई थाए और पुरुष सहित नारी मानकु समान अधिकार प्रदान करा जाय न थाए। ताले पुरुष प्रधान समाज रे लिंगगत वैषम्य जगु नारी निर्यातना वृद्धि पाई थाए और पुरुष सहित नारी मानकु समान अधिकार प्रदान करा जाय न थाए। ताले दुई कोन बी नंबर गला लिंगगत वैषम्य। तापर देखिबा हमर 3 नंबर प्रश्न अछि द्विदलीय व्यवस्था कोन द्विदलीय व्यवस्था कोन द्विदलीय व्यवस्था जानिचंती आगु हम आलोचना करते द्विदलीय व्यवस्था कोन जेउ राष्ट्र रे दुईटी मात्र राजनैतिक दल शासन को नियंत्रण करिथांती जेउ राष्ट्र रे दुईटी मात्र राजनैतिक दल शासन को नियंत्रण करिथांती बा दुईटी स्वीकृति प्राप्त राजनैतिक दल थाए ताकू द्विदलीय व्यवस्था कहा जाए। ताले जेउ राष्ट्र रे दुईटी मात्र राजनैतिक दल शासन को नियंत्रण करिथांती बा दुईटी स्वीकृति प्राप्त राजनैतिक दल थाए ताकू द्विदलीय व्यवस्था कहा जाए। इंग्लैंड और युक्तराष्ट्र अमेरिका रे द्विदलीय व्यवस्था प्रचलित। तापर डी रे देखिबा द्वैत शासन कोन द्वैत शासन कोन द्वैत शासन का कहा जाए देखिबा जेउ शासन व्यवस्था रे प्रत्येक नागरिक दुईटी सरकार को अधीन रे यथा राज्य सरकार जेउठी से बास करे एवं केंद्र सरकार को आईन और निर्देश को मानिबा को बाध्य से उभय सरकार को निर्वाचन रे अंशग्रहण करे उभय सरकार को कर देई थाए एवं ताहा प्रति उभय सरकार को दायित्व रहिछि ताहा द्वैत शासन व्यवस्था अटे। ताले कोन अछि ना द्वैत शासन व्यवस्था रे जेउ शासन व्यवस्था रे प्रत्येक नागरिक दुईटी सरकार को अधीन रे यथा राज्य सरकार जेउठी से बास करे सेटा ता राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को आईन और निर्देश मानिबा को बाध्य हुए आ से उभय सरकार को निर्वाचन रे अंशग्रहण करे उभय सरकार को कर देई थाए एवं ताहा प्रति उभय सरकार दायित्व रही थाए ताहा द्वैत शासन व्यवस्था अटे। ताले डी गला एटा भी हमर सिलेबस रे थिला एटा देखिबा ई रे अछि जुग्म तालिका जुग्म तालिका कोन देखिबा जुग्म तालिका कोन भारतीय संघीय व्यवस्था रे संविधान तीनोटी तालिका रे केंद्र राज्य संपर्क वर्णना करिसेंती। ताले भारतीय संघीय व्यवस्था रे संविधान तीनोटी तालिका रे केंद्र राज्य संपर्क वर्णना करिसेंती यथा केंद्र तालिका राज्य तालिका जुग्म तालिका तीनोटी तालिका रे विभक्त करछंती वर्णना करछंती। केंद्र राज्य संपर्क को केंद्र तालिका राज्य तालिका और जुग्म तालिका रे रहिछि 52 टी विषय केति विषय जुग्म तालिका रहिछि 52 टी विषय जेउथिरे उभय केंद्र संसद और राज्य विधानमंडल आईन प्रणयन करथंती जेउठारे उभय केंद्र संसद और केंद्र संसद और राज्य विधानमंडल आईन प्रणयन करथंती एवं उभय मध्य विवाद देखा देले केंद्रीय आईन बलवत्तर रहता तार जुग्म तालिका रे केंद्र और राज्य उभय आईन प्रणयन करिथांती एवं उभय मध्य विवाद देखा देले केंद्रीय आईन बलवत्तर रही थाए। गला जुग्म तालिका तापर देखा ग्राम सभा कौन देखिबा प्रत्येक ग्राम पंचायत रो समस्त नागरिक मानकु नै गठित सभा को ग्राम सभा कहा जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत रे समस्त नागरिक मानकु नै गठित सभा को ग्राम सभा कहा जाए। सरपंचक अध्यक्षता रे अनुष्ठित एई सभा ग्राम पंचायत रो समस्त उन्नतिमूलक कार्य को अनुमोदन करिथाए। एई सभा ग्राम पंचायत रो समस्त उन्नतिमूलक कार्य को
ଅନୁମୋଦନ କରିଥାଏ। ଗଲା ଗ୍ରାମ ସଭା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଅଛି ସରକାରିଆ କମିଶନ। ସରକାରିଆ କମିଶନ ଏଇଟା ସରକାରିଆ କମିଶନ କଣ ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 1983 ମସିହାରେ ଆରଏସ୍ ସରକାରିଆଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ 3 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କମିଶନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାକୁ ସରକାରିଆ କମିଶନ କୁହାଯାଏ। ଆଉଥରେ କହୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 1983 ମସିହାରେ ଆରଏସ୍ ସରକାରିଆଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ 3 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କମିଶନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାକୁ ସରକାରିଆ କମିଶନ କୁହାଯାଏ। ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଏ କଣ ହେଇଥିଲା? ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଗଲା କଣ ସରକାରିଆ କମିଶନ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟା ଏଇ ସିଲାବସରେ ଅଛି ଉଲଫା ଆତଙ୍କବାଦ କଣ ଏଇଟା ଆମର ସିଲାବସରେ ଅଛି ଉଲଫା ଆତଙ୍କବାଦ କଣ। ଉଲଫା ଆତଙ୍କବାଦ କଣ ଦେଖିବା। ଆସାମର ଏକ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ସଂଗଠନ ହଉଛି ଉଲଫା ବା ୟୁନାଇଟେଡ ଲିବରେସନ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ ଆସାମ। ଆସାମର ଏକ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ସଂଗଠନ ହଉଛି ଉଲଫା ବା ୟୁନାଇଟେଡ ଲିବରେସନ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ ଆସାମ। ଆସାମରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସାମରୁ ତଡ଼ି ବାହାର କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଆସାମରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସାମରୁ ତଡ଼ି ବାହାର କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଉଲଫା ଆତଙ୍କବାଦ ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଧେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା। ଏଇଟା ଅଛି ଆମର ଏଇଟା ସିଲାବସରେ ଅଛି ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା। ତାହେଲେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା କଣ? ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା କଣ? ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ଅମାନବୀୟ କୁସଂସ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥା ଥିଲା। ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ଅମାନବୀୟ କୁସଂସ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥା ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦୁଇ ଚିତାରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦୁଇ ଚିତାରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବଞ୍ଚିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଜିଇଁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଲା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଉଥିଲା। 1829 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ବଡଲାଟ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ 1829 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ବଡଲାଟ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ ଆଇନ କରି ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାକୁ କିଏ? ଲର୍ଡ ବେଣ୍ଟିକ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇଗଲା ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା। ଆଉ ଏସବୁ ଆମର ସିଲାବସରେ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ନାହିଁ। ଆଉ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ଏଇଟା ଯେ ଓଜନ ସ୍ତର ନାହିଁ, ସଲ୍ଟ ୱାନ୍ ନାହିଁ, ଶୀତଳ ଯଦିଓ ନାହିଁ, ଏକ ବିଚାର ନାହିଁ, ଏଗୁଡା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆଜିର ଭିଡିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ନୂଆ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ସେମାନେ ଲାଇକ୍ ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଯେପରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓ ନୋଟିଫିକେସନ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡିଓ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ଆଜିର ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥାନ୍ତୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ଥାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ।